फरमाइशन शायरान मेरिस्ताना अनीफे दाऊदे व अजूबे उबैदे अली रज़ाए व आरमैन व फारसाए शख्वाश मसूद ईसाजिए शज़ायदान शोएब मोहम्मद जिए बाज़के तरमान पत्ती कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शो जवानिया बाज़के तरमान पत्ती कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शो कसानिया नागतेंडाए बे मेरे सांकबता अल्लाह पुल लेने सांजान शे दुनिया वारब्ता नागतेंडाए भी मेरे सांकबता अल्लाह पुल लेने सांजान शे दुनिया वारब्ता बाज़के तरमान पत्ती कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु जवानिया बाज़के तरमान पत्ती कसानी अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु कसानिया खमुत त्राजा तो कुर्तुवती कारा अल्लाह क्या मते जोड़ बिरती गुले शारा मले खमुत्रा जा तो कोर्तवती कारा अल्लाह क्या मते जोड़ बिरती गुले शारा बाज़के तरमान पत्ती कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु जवानिया बाज़के तरमान पत्ती कसानी अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु कसानिया
رادک پا زائدانو پا مشد بوت علیات پدا سر بوت تی اوال موت رادک پا زائدانو مشد بوت علیات پدا سر بوت تی اوال موت بازک ترمان پتی کسانی یا اللہ شہید ہوئے سانجانو شتو جوانی بازک ترمان پتی کسانی اللہ شہید ہوئے سانجانو شتو کسانی को संगतान तिये अनीफ जाना लाब्या शहीद भूताए ब्रास सांजाना को संगतानो बे अनीफ जाना लाब्या शहीद भूताए ब्रास सांजानो बाजक तरमान पति कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु जवानी बाजक तरमान पति कसानी अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु कसानी मगर अनीफ जानता दुआ का पाजवानी अलमा नोकेन दुनिया शार का सामानी मगर अनीफ जानता दुआ कम पाजवानी अल्लामा अनोखिंत दुनिया शार का सामानी बाजक तरमान पति कसानी या अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु जवानी बाजक तरमान पति कसानी अल्लाह शहीद हुए सांजानो शुतु कसानी।